لها من صحبة صالحة، لا بد لها من بيئة صالحة. نعم، هذا في قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا، ثم أراد أن يتوب فسأل عن عابد، ذهب إلى إنسان عابد زاهد قال له أنا قتلت 99 رجلا نفسا، هل لي من توبة؟ قال له أي توبة؟ قتلت 99 في التوبة لا توبة لك، فقتله صاروا 100. نعم، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، ذهب إلى عامل سأله عن التوبة، قال قتلت 100 هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يمنعك التوبة؟ لا أحد يمنعك من التوبة. نعم، ولكن اخرج من أرضك التي أنت فيها واذهب إلى أرض كذا. نعم، ثم هذا مات في الطريق، قال له أنت في هذه البلدة، تخرج من هذه البلدة وتسكن في هذه البلدة، وهو يمشي في الطريق مات. فنزلت الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول هذا قتل 100 نريد نأخذه، ملائكة الرحمة تقول هذا خرج تائبا نأخذه نحن. نعم، فاختصموا فأرسل الله ملكا حكم بينهما، قال انظروا المسافة التي بين البلدتين، أين هو أقرب إلى دار الكفر ودار الظلم أو أقرب إلى دار الإيمان والرحمة. نعم، فقاسوا المسافة فوجدوا أنه إلى دار الرحمة أقرب. وفي رواية الله سبحانه وتعالى باعد الأرض، يعني هو لم يكن في الحقيقة أقرب إلى دار الصلاح، لكن الله باعد الأرض فقاسوا المسافة وجدوا أنه أقرب إلى دار الرحمة. نعم، فالله اشرح. Cara untuk membersihkan hati pertama adalah harus kita memiliki teman ya, sahabat yang baik. Kemudian kedua adalah untuk lingkungan yang baik. Beliau mengisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa orang ya. Bagaimana dosanya? Telah membunuh 99 orang. Akhirnya suatu ketika laki-laki ini ingin bertobat dan pergi ke salah seorang rahib, ya pembuka agama lain gitu ya. Akhirnya pergi ke sana dan bertanya, wahai rahib, apa saya telah membunuh 99 nyawa, apakah saya bisa bertobat? Ya. Akhirnya itu pemuka tadi menjawab, bagaimana kamu akan bertobat, kamu telah membunuh sekian banyak nyawa. Akhirnya ini yang membunuh 99 orang ini pun karena mendapat jawaban seperti itu, nggak ada taubat bagimu, maka dia langsung membunuh pembuka agama tersebut, dibunuh dia. Akhirnya sempurna 100 orang. Nah, setelah sempurna 100 orang tadi, akhirnya dia orang ini nggak berputus asa, mencari orang yang paling alim ya dalam menjadi orang yang paling alim di agama Islam saat itu. Akhirnya mendapatkan seorang alim dan bertanya, wahai alim, apakah saya telah membunuh orang 100 orang? Apakah saya bisa bertobat? Maka apa jawaban orang alim tersebut? Apa yang menghalangi dari bertobat? Gak ada, ya, gak ada. Intinya kamu bisa bertobat, tapi caranya gimana? Kamu harus pergi, ya, pergi dari tempatmu tinggal itu ke tempat ini, karena tempat tinggalmu itu adalah bi'ah, lingkungan yang buruk. Maka hendaknya kamu memisahkan diri dari lingkungan tersebut dan pergi ke lingkungan yang baik. Akhirnya singkat kata, orang tadi pun pergi. Dan di tengah perjalanan, dia tiba-tiba meninggal dunia. Akhirnya, malaikat rahmat, malaikat azab datang, ingin mengambil orang tersebut. Malaikat rahmat tentu akan memasukkan ke surga. Malaikat azab memasukkan ke neraka. Akhirnya, ketika malaikat azab tadi ingin mengambil orang tersebut karena telah membunuh 100 orang, datang malaikat rahmat. Oh, saya mau ambil pemuda ini karena dia telah bertaubat. Malaikat azab berkata, enggak, dia masih belum sampai ke lingkungan tersebut. Ya, dia telah membunuh 100 orang. Akhirnya dia berselisih malaikat ini. Ya, berselisih. Akhirnya datanglah Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang malaikat untuk menjadi penengah baginya. Malaikat tersebut menjadi hakim di antara keduanya dan menyuruh mengukur antara jarak dari dia pergi
sampai jarak tujuannya. Ya. Mana yang lebih dekat itulah yang akan mengambilnya. Misalnya dia lebih dekat dari tempat tujuannya, maka dia akan menjadi milik malaikat rahmat. Bila mana dia lebih dekat kepada jarak yang daerah yang ia mulai jalannya tadi, ya, maka akan diambil oleh malaikat azab. Akhirnya ketika diukur lebih dekat kepada tempat yang ia tuju, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Di dalam riwayat disebutkan, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya sebenarnya ya jarak antara itu sama, tapi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang tersebut kepada jarak yang ia tuju, maka diambillah pemuda tersebut oleh malaikat rahmat dan menjadi penduduk surga. الذي يعني نستفيده من هذا الحديث الهجرة، الانتقال من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة. إذا كان الإنسان في بيئة فاسدة لا يستطيع، يعصر عليه أن يصلح قلبه ونفسه، لكن إذا انتقل إلى البيئة الصالحة تعينه البيئة على ذلك. نعم. Maka yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah bagaimana kita hijrah dari lingkungan yang rusak ya ke lingkungan yang baik. Ya. Ketika di lingkungan yang rusak tadi, seorang akan susah sulit untuk memperbaiki dirinya. Tapi insya Allah bila mana dia sekarang sudah pergi ke tempat yang orang-orang yang isinya orang baik, insya Allah itu yang akan membantu dirinya untuk memperbaiki dirinya. ومما يعين على صلاح القلب نعم العلم، طلب العلم. نعم لأن العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم العلم يورث الخشية لله سبحانه وتعالى، والقلب إذا كان يخشى الله تعالى فإنه قلب سليم، قلب صحيح، قلب مقبل على الله تعالى. Dan tadi pertama yang membantu memperbaiki hati dan diri adalah tadi apa? Teman sama lingkungan. Dan yang ketiga adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya, dengan mencari ilmu, ya itulah yang akan mendorong orang untuk memperbaiki dirinya. Karena ketika orang mencari ilmu, di sana kita akan dapatkan al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Maka bila mana seorang sudah memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang seorang muslim yang sejati. Ya. وفي هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل لما ذهب إلى العابد آيسه من رحمة الله، قال له ما في توبة، لكن لما ذهب إلى العالم قال له التوبة مقبولة. نعم وكان سببا في توبته ونجاته وصلاحه. هذا الفرق بين العالم والعابد من غير علم. لذلك يقولون عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Tadi ya, pemuda itu bertanya kepada ahli ibadah ya abid ya tadi ya. Nah, dari kisah tersebut tadi bisa kita juga ambil faedah bahwasanya ketika pemuda yang membunuh orang tadi bertanya kepada abid apakah bisa bertobat, si abid tadi menjawab tidak ada taubatnya. Jadi dia membuat orang putus asa gitu si abid. Tapi ketika pemuda tadi bertanya kepada orang yang alim tadi, orang yang berilmu tadi, dia menyemangatinya ya dan memberikan support kepadanya dan dia tidak memutuskan harapan pemuda tersebut untuk bertobat. Itulah perbedaan antara orang berilmu dan orang yang hanya ahli ibadah. Maka dikatakan dalam hadis bahwasanya satu orang alim, orang yang berilmu lebih susah bagi setan untuk menggodanya daripada 70 orang ahli ibadah. Masya Allah. والإكثار من ذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم فاذكروني أذكركم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلب نعم ويصلحه بإذن الله تعالى. Dan hal yang keempat ya yang bisa memperbaiki hati adalah memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah lah yang akan membuat hati ini menjadi tenang. Ya, maka dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. نعم. العلماء يقولون إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. نعم. الله سبحانه وتعالى اختص بعض الأزمنة واختص بعض الأمكنة واختص بعض الأشخاص. نعم. الأمكنة مثلا الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى، المساجد عموما، هذه أماكن خاصة. نعم، لها خصوصية ليست كغيرها من باقي الأماكن. والأزمنة وقت السحر هذا وقت مبارك. نعم، بعد الفجر إلى الضحى، قبل المغرب. نعم، رمضان، العشر الأخير من رمضان، يوم عرفة، وغير ذلك أوقات خاصة. نعم. وهناك أشخاص العلماء أهل الصلاح، أهل التقوى، أهل الولاية. نعم. هذه ثلاث خصوصيات يحاول الإنسان أن لا يضيعها. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu di atas alam semesta ini dari tempat, azminah, zaman, waktu, dan orang-orang. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, contohnya makan, tempat. Ya, Allah mengkhususkan misalnya Baitul Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid umumnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ini lebih khusus daripada tempat-tempat lainnya, memuliakan ini lebih dari tempat-tempat lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan azman, waktu, seperti sepertiga malam antara terbitnya matahari, waktu duha, ya, bulan Ramadan, terus 10 Zulhijjah, itu Allah Subhanahu wa taala khususkan hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala khususkan orang-orang terpilih, para ulama dan lain sebagainya. إذا حافظ الإنسان على هذه الخصوصيات إن شاء الله يعني يضمن صلاح قلبه وصلاح ظاهره إن شاء الله تعالى. نعم، يكون لك حظ قبل الفجر ولو ساعتين كل يوم، تحاول تجلس إلى وقت الضحى، لا يكون بعدها النوم، هذا في كل يوم. وأيضا بعد العصر وقبل المغرب، هذا وقت تنزل الملائكة. الملائكة تتنزل في هذه الأوقات بعد الفجر وبعد العصر. ملائكة الليل تنزل بعد العصر، وتصعد ملائكة النهار، وملائكة النهار تنزل في هذا الوقت، وتصعد ملائكة الليل. نعم، فهذه أوقات تتنزل فيها رحمة الله تعالى. Maka perkara-perkara yang tadi, kekhususan yang tiga tadi, hendaknya kita ada dalam diri kita. Ya, misalnya waktu-waktu tadi harus kita memiliki bagian di dalamnya. Waktu sepertiga malam, marilah kita pergunakan ya, karena waktu sepertiga malam adalah waktu yang dikhususkan, waktu yang spesial. Ya, maka hendaknya kita pergunakan waktu tersebut meskipun hanya dengan 2 rakaat. Waktu duha, minimal sholat duha. Kemudian jangan sampai ada yang tidur misalnya. Terus waktu habis sholat asar, habis sholat fajar, ya, waktu-waktu ini adalah waktu yang diberkahi karena di waktu tersebutlah malaikat turun, ya, rahmat turun. Maka hendaknya di sana ada bagian kita untuk mendapatkan rahmat-rahmat tersebut. والأماكن المباركة، والإنسان إذا هجمت عليه نفسه يهرب ويلتجئ إلى الله تعالى، إلى بيت من بيوت الله تعالى، إلى مجلس من مجالس العلم، من مجالس الصلاح، نعم، من مجالس الذكر. نعم، فإن هذا يعينه على النصر على نفسه الأمارة بالسوء. أما إذا خلى نفسه وبقي معها فإنها تغلبه. نعم، النفس تغلب صاحبها وتحمله على المخالفة والمعصية. لكن إذا كان في بيئة صالحة، في مكان مقدس طاهر، في وقت مبارك مع أناس مباركين، النفس تنطفئ. نعم. Diri ini, nafsu ini, ya, bila mana telah
menggoda kita, telah mendorong kita untuk melakukan suatu keburukan, maka hendaknya kita segera meminta tolong, meminta pertolongan untuk segera pergi ya kepada majelis tempat-tempat yang Allah khususkan seperti masjid-masjidnya ya, majelis ilmu. Insya Allah dengan itu akan menjaga kita dari melakukan hal-hal yang disuruh oleh hawa nafsu tadi. Karena bila mana hawa nafsu tadi kita biarkan, maka kita akan kalah. Ya, biasanya orang itu akan kalah dengan hawa nafsunya. Ya, kita akan kalah. Tapi bila mana tadi kita pergunakan, kita berusaha untuk melakukan yang Allah khususkan tadi, insya Allah kita akan mampu untuk mengalahkan hawa nafsu tersebut. فإذا في الجواب يعني نبحث عن البيئة والصحبة والإكثار من الذكر والمحافظة على هذه الأوقات والأمكنة والأزمنة الخاصة. Nah, jadinya singkatnya dari pertanyaan tadi adalah cara untuk memperbaiki diri adalah pertama berteman dengan orang yang baik, kemudian tinggal di lingkungan yang baik, kemudian mencari ilmu, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir adalah menjaga waktu-waktu tadi ya, menjaga waktu-waktu tadi kita pergunakan sebaik-baiknya. Waktu berapa lama agar nafsu itu bisa dikendalikan? Misalnya apa? 7 hari, 10 hari, apa tergantung dengan banyaknya dosa kita ya. Cara nafsu hati yang sudah butuh berapa lama buat naklukin lah, mengendalikan hawa nafsu? Waktunya apakah seminggu atau gimana? Seorang Masa kita berapa lama waktu kita untuk bisa menaklukkan? masa kebaikan gitu ya Bang. Maksudnya ini hati ini nafsu butuh berapa waktu lama agar kita menjadi orang yang taat gitu, karena kan supaya kita tuh imannya tuh nggak naik turun, hari ini sadar besok biar enggak. Jadi maksudnya dibutuhkan istiqomahan berapa lama ya agar bisa nafsu itu jadi rutinitas gitu Bang. Kamu tadi mengeluarkan ini artinya masalah iman seperti ini adalah nuti Allah taati. نعم. Kita الإسلام أول ما بدأ الأحكام كانت قليلة جدا. نعم. كان يركز على جانب الإيمان في الفترة المكية. نعم. كلها آيات عن الإيمان وعن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار والتفكر في مخلوقات الله مما يقوي ويثبت ويرسخ الإيمان في القلوب. فلما جاءت الأحكام الصحابة مباشرة ينفذون. نعم. مثال ذلك الخمر، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والعرب عموما يشربون الخمر كأكثر مما يشربون الماء. نعم. فعنده الخمر أكثر من الماء يشربه في كل يوم، وهذا يعسر جدا أن يتركه الإنسان، معتاد عليه يعني. نعم. فلما نزل قوله تعالى فاجتنبوه، نعم، سمع الصحابة، نادى مناد بين الصحابة في المدينة، نزل تحريم الخمر، فمباشرة كل واحد يقول لولده لخادمه ألقي الخمر. نعم. كل واحد في بيته دينان براميل هذه من الخمر يلقيها حتى سالت أودية المدينة خمرا. انظر كم كان عندهم حتى سالت الأودية خمرا، كثير جدا عندهم. نعم. ولا أحد منهم تأخر، مباشرة. لكن لو أن هذا الأمر نزل في أول الإسلام اترك، ما يستطيع، يعسر. نعم. فهذا يسمونه التدرج في التشريع. نعم. والإنسان لا بد أن يكون مؤمنا موقنا بما يفعل حتى يستطيع أن يفعل. إذا كان عنده ضعف وشك وتردد لا يفعل. نعم. هذا يعني يؤمن لكن ليس إيمانا صادقا جازما قاطعا كإيمان سيدنا أبي بكر. قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد صاحبك هذا يدعي أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات ولا،
فما سأله قال هو قال ذلك؟ قالوا نعم، قال هو صادق، خلاص يكفي، هذا يقين. نعم. أما أي واحد منا يقال له هذا الكلام هكذا، كيف؟ متى؟ لماذا؟ كيف طار؟ كيف ذهب؟ يبدأ يسأل. سيدنا أبو بكر ما سأل شيئا، قال نعم قال، تمام، صادق. فالإيمان يغذي الإنسان إيمانه. نعم. ثم الله سبحانه وتعالى يرزقه الاستقامة. نعم. الاستقامة إلى متى ومتى؟ وهذا يموت، يقولون يموت العارف وسيفه يقطر من دم المجاهدة. يعني هو يجاهد نفسه، يعني يعطيك مثال كأنه يقاتل الأعداء بالسيف، تمام؟ هو يجاهد نفسه بالسيف، كل يوم يقتل نفسه بهذا السيف إلى أن يموت. فإذا تركها يوما واحدا تغلبه، لا ينبغي أن يترك المجاهدة، تبقى المجاهدة إلى آخر وقت. نعم. لأن إن النفس لأمارة بالسوء، هذا حال النفس، تأمر بالسوء. لكن الإنسان لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله تعالى. نعم. كتب الله عليه ذنبا، فعل هذا الذنب يتوب، يستغفر، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكون الذنب سببا ليأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. والتوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا العبد الذي فعل ذنبا إذا لم يتوب هذا مبغوض، بغيض، يبغضه الله، لكن إذا تاب صار محبوبا لله تعالى. طويل هذا. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dulu ketika awal kemunculannya, syariat pada waktu tersebut sedikit, tidak banyak, ya. Jadi pada waktu di sebelum Madinah, ya, waktu di Mekah, ya, syariat pada waktu tersebut sedikit. Ayat banyak yang turun tentang keimanan, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, cara mentadabburi alam semesta ini, ya. Bagaimana intinya cara untuk imannya kuat. Nah, bila mana imannya sudah kuat, nanti apa yang akan diperintahkan insya Allah akan mudah. Ya, akan ketika datang syariat, hukum-hukum di dalam Islam, maka akan mudah untuk melakukannya. Beliau menceritakan bahwasanya pada zaman sahabat tersebut di Mekah itu khamar, ya, khamar, minuman keras merupakan minuman keseharian orang Arab, ya. Bahkan dia lebih banyak minum khamar daripada minum air gitu, ya. Nah, namun ketika telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan khamar tersebut, seketika para sahabat langsung membuang khamarnya. Ya, ketika para sahabat membuang khamar, semua sahabat membuang khamarnya, seketika tempat tersebut Mekah, Madinah. Oh ya, di Madinah, ya. Ketika perintah khamar, karena iman mereka sudah mantap, ya. Ketika datang perintah khamar, yang mana khamar tersebut adalah minuman sehariannya, tentu bila mana kita sudah membiasakan sesuatu tadi akan susah untuk kita meninggalkannya. Tapi sekarang datang perintah untuk meninggalkan, tidak boleh meminum khamar. Maka seketika para sahabat berkata, sami'na wa ata'na, kami taat, dan mereka semua membuang khamarnya tersebut. Dan banjir Madinah pada waktu itu, bayangkan bagaimana banyaknya. Tapi karena itu perintah syariat, karena keimanan pada mereka telah kokoh, maka mereka taat. Bayangkan bila mana sekarang perintah khamar datang di awal Islam, yang mana keimanan mereka belum kokoh, bagaimana mereka? Tentu tidak akan mudah, tidak akan taat kepada perintah tersebut. Tapi bila mana keimanan tadi sudah kokoh pada diri seseorang, akan mudah untuk taat. Istiqomah gimana caranya? Ya, istiqomah gimana caranya? Para ulama, ya, harus mujahadah. Istiqomah itu harus mujahadah. Orang yang alim, orang yang taat itu sampai mati pun, ya, dia harus mujahadah karena nafsu ini selalu mendorong orang untuk melakukan keburukan.
تعيبة. نعم. فالمجاهدة مجاهدة النفس بالتدرج. نعم. الذي لا ينبغي أن يقصر فيه الإنسان أو يخالف فيه التقوى، فعل الطاعات وترك المأمورات، هذا لا يجوز أن يقصر فيه أبدا. ثم يجاهد نفسه في الإكثار من الطاعات، هذا النفس لا تحبه. ثم يجاهد نفسه في ترك الزينة والتفاخر واللباس والزهد، يعني في الزهد في الدنيا. ثم يجاهد نفسه في ترك المباحات. نعم. هذه أنواع من المجاهدة، مراتب، درجات. لكن المرتبة الأولى التي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. هذه مرتبة التقوى التي لا ينبغي للإنسان أن يقصر فيها، فإذا قصر يبادر إلى التوبة مباشرة. لكن هو جعل لنفسه أنا أستيقظ كل يوم قبل الفجر بساعة مثلا، تمام، يجاهد نفسه في هذا، هذه سنة. فإذا تركها ليست كما لو ترك الفرض، ترك صلاة الفجر مثلا، تمام. فإذا الخط الأول المجاهدة في مقام التقوى، هذا ينبغي أن يكون شديدا فيه مع نفسه. الثاني في زيادة من النوافل، من الخيرات، من القربات، من الأعمال الصالحات. نعم. ثم يزيد في ذلك بأن يعرض عن الدنيا وعن متعها وعن يترك حتى المباحات. نعم. مقام الورع، يترك ما فيه شبهة، يترك ما فيه يقربه إلى الدنيا، يشغل قلبه عن الآخرة، يعلق قلبه بالدنيا، يبتعد عنه وإن كان مباحا. نعم. تفضل شيخ. Mujahadah itu perlu proses, perlu tahap per tahap. Ya, tahapan pertama itu adalah bertakwa. Takwa itu apa? Mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka di sini seorang muslim, seorang manusia itu harus mujahadah benar-benar di perkara ini. Kita harus mendorong diri kita, menjaga diri kita, ya, mendorong untuk melakukan kebaikannya, melakukan hal yang diperintahkan, menjaga diri kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kita di sini harus syadid, harus keras pada diri kita, harus kita mujahadah benar-benar di sini. Itu yang pertama, di melakukan yang diperintahkan, tidak melakukan, menjauhi yang dilarangnya. Kemudian bila mana yang ini sudah bisa kita lakukan, maka tahapan kedua adalah berusaha di sana, baru berusaha melakukan yang sunnah-sunnah lainnya. Ya, sunnah-sunnahnya apa? Puasa sunnah, sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, bila mana sudah yang tadi tahapan pertama sudah kita bisa lakukan maksimal, kedua sudah, yang ketiga di sana kita ada maqam wara, yang meninggalkan yang syubhat, yang kurang jelas halal haramnya, misalnya seperti itu. Insyaallah. Oke, insyaallah. Ada lagi? Insyaallah. لا كثرة المجالس يكفي إن شاء الله يكفي. بسم الله ما شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله.